औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातिब। आज मैं एक शख्स की कहानी सुनाना चाहता हूं जो अपनी बेगम के जुल्म सितम का शिकार था। बेचारा टेक्सास के इलाके में एक शख्स रहता था, रिगेलियो। वो अपनी बेगम के साथ बैठा गपशप लगा रहा था तो घर में दो नकाब पोश डाकू आ गए। चेहरे पर नकाब, हाथों में बंदूकें। उन्होंने आते ही उसे पकड़ा और खींचते हुए बाहर को ले गए। उसकी बीवी हैरान परेशान देख रही कि ये क्या हो रहा है। असला, नकाब पोश देख के तो उसके हवास गुम हो गए। वो बेचारी देखती रही कि उन्होंने उसके खामन को पकड़ा, जाके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में फेंका। गाड़ी चली और उसका मियाँ उन नकाब पोशों के हाथों अगवा हो गया। वो थोड़ी देर सोचती रही कि ये हुआ क्या है। जब वो थोड़ा सी अपने हवास में आई, उसे थोड़ी सी होश आई, तो उसने फौरन पुलिस वालों से रब्ता किया और उन्हें बताया कि मैं इस तरह घर में बैठी थी और दो नकाबपोश डाकू आए और मेरे मियाँ को अगवा कर ले गए। पुलिस ने पूछा कोई दुश्मनी, किसी से लेन देन, कोई चीज़। उसकी बेगम ने कहा कि मुझे तो ऐसी किसी बात का नहीं पता, किसी दुश्मनी का नहीं पता, किसी लेन देन का नहीं पता। कौन हो सकते हैं उसे कोई अंदाजा नहीं था। पुलिस ने पूरे 5 घंटे उसकी बीवी से तफ्तीश की। इस दौरान पुलिस की बाकी टीमें वो जो अगवा करनेंदा उसे ढूंढने के लिए दाएं बाएं शहर में फिरती रही। 5 घंटे बाद उसकी बेगम की तो जान छूट गई, लेकिन पुलिस बेचारी पूरे शहर में ढूंढती रही कि कहाँ बंदा किडनैप होकर जा सकता है। उसके दोस्तों, उसके रिश्तेदारों, उसके अजीज़ों, और जहाँ जहाँ मुमकिन था पुलिस ने वहाँ सुराग लगाया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। 34 घंटे गुजर गए। 34 घंटे में जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो इत्तेफाक की बात, उनके घर के बाहर उन्होंने देखा कि वो चलता हुआ आ रहा है घर के करीब। बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कैसे? कहता ये तो मुझे पता नहीं, वो मुझे अगवा करके ले गए थे, उन्होंने मुझे एक जगह बंद कर दिया, मैं 34 घंटे बंद रहा हूँ। अब उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, मुझे उठा के आए, ये घर के करीब मुझे उतार गए। कौन थे, क्या थे, मेरा उनसे क्या तल्लुक था, मुझे ये नहीं समझ आती। पुलिस आ गई। पुलिस ने आके उसे कहा आओ हमें बताओ कि तुम कहाँ थे। यही कहानी कि वो मुझे ले गए थे, उन्होंने क्या बंद कर दिया और अब 34 घंटे बाद पट्टी बांध के घर के करीब छोड़ गए हैं। यही कहानी दोबारा उसने पुलिस को भी एज इट इज सुना दी। अब ये कहानियां आम आदमी तो इतबार कर लेता है, पुलिस इतनी जल्दी झांसे में नहीं आती। पुलिस ऐसी कहानियों को कबूल नहीं करती। पुलिस ने उससे ज़रा पूरी तरह तफ्तीश की। जब पुलिस ने पूरी तरह तफ्तीश की और उसे पूछा, कई सवाल उल्टे सीधे पूछे, तो वो मान गया कि दर हकीकत मेरे घर का माहौल बड़ा अजीब है। मेरी बीवी ये दावा करती है कि वो मेरे साथ बहुत प्यार करती है, इसलिए वो मुझे कहीं जाने नहीं देती। मैं अकेला निकल ही नहीं सकता, मैं दोस्तों को भी मिल नहीं सकता अकेला, वो हरदम मेरे साथ रहती है। तो मेरे दोस्त चाहते थे कि हम एक दिन फारग बीवी के बगैर, बीवियों के, कुछ वक्त गुजारें। दूसरों की बीवियों को तो कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन मेरी बीवी को इतराज़ था। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि ये मुमकिन नहीं है। चुनाचे काफ़ी दिन मैंने बेगम से उसका तस्करा भी नहीं किया। अब कैसे मिला जाए दोस्तों का हमने आपस में प्लान बनाया और फाइनली उस प्लान के मुताबिक मेरे दोस्त असला लेके आए। वो ऐसे नकली सा असला था, लेकिन मेरी वाइफ को डराने के लिए काफ़ी था।
انہوں نے مجھے پکڑا، گاڑی میں بٹھایا اور لے کے چلے گئے۔ ہم 34 گھنٹے تک ہم نے خوب شراب پی، انجوائے کیا، گپ شپ لگائی، اس کے بعد آرام کیا، اور آرام کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ چنانچہ میں بھی اپنے گھر آ گیا۔ تو یہ سارا جو ڈرامہ تھا نا، اس نے کہا یہ میں نے خود کھیلا، اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بیگم جو ہے نا مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر وہ اجازت دے دیتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، میں ڈرامہ ایسا نہ کرتا۔ پولیس نے خیر اس فیک حرکت کرنے پہ، یہ جو اس نے سارا ڈرامہ رچایا تھا، جعلی ڈرامہ، یہ ڈرامہ رچانے پر اسے حراست میں لے لیا اور اسے جیل میں بھیج دیا۔ جیل جانے کے بعد اس پہ کیس چلا تو اسے 5,000 روپیہ جرمانہ جو ہے وہ سزا ہو گئی۔ اس نے 5,000 ادا کیا اور پھر اس کے بعد جیل سے باہر آیا۔ تو یہ ایک کہانی نہیں، ایسی بہت سی کہانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ میاں بیوی کے تعلقات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ ہر بیوی کا، ہر میاں کا اپنا اپنا ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کا انداز ہے، لیکن یہ جبر کہ میاں کسی دوست کو مل نہیں سکتا، میاں کسی سے تعلقات نہیں رکھ سکتا، یا اکیلا جہاں نہیں جا سکتا، یہ بھی ایک جبر کی مثال ہے۔ بیویوں کو میاں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، اور جو میاں حضرات ہیں انہیں اپنی بیویوں کو بھی اکوموڈیٹ، جو جائز مطالبات ہیں، جو کسی کا جائز کہیں آنا جانا ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس طرح کی کوئی رکاوٹ آتی ہے، جب میاں کو نظر آ رہا ہے کہ میری بیوی نے نہیں جانے دینا میری کوشش کے باوجود، تو وہ پھر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں یا ہیرا پھیری کی چیزیں سوچے گا۔ تو ایسی سوچ پہ قابو پانے کے لیے میاں بیوی کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی بڑی ضروری ہے۔ کہتے ہیں میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک پہیہ خراب ہونا تو گاڑی سموتھ نہیں چل سکتی۔ تو گاڑی کو سموتھ چلانے کے لیے، اپنے گھر کو اچھا رکھنے کے لیے، گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے پہ اعتبار، اور ایک دوسرے کی جو عادتیں ہیں اسے جاننا، اور اس کے مطابق ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں بھی ایک بیوی کا مالک ہوں، آپ سب کے ساتھ بھی اپنی اپنی بیویوں کو بھی اور خود بھی یہ سمجھیں کہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔